Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Estamos aqui no canal 34.5, Estamos aquí en el canal 34.5 Vitória TV. Victoria TV. E eu tenho mais uma palavra de Deus para o teu coração. Yo tengo una palabra más de Dios para tu corazón. Eu quero falar nesta tarde Yo quiero hablar en esta tarde sobre que voz você tem escutado. sobre lo que usted está escuchando. Quais são as vozes que você tem escutado? ¿Cuáles son las voces que usted está escuchando? Vivemos em dias que nos trazem muitas informações. Vivimos en días que nos traen mucha información. Há muitas vozes que nos falam. Hay muchas voces que nos hablan. E quais são o impacto ou os impactos destas vozes ¿Y cuál es el impacto o los impactos de esas voces em nossas vidas? en nuestras vidas? As consequências, Las consecuencias, as influências que essas vozes nos trazem las influencias que esas voces nos traen e a direção que elas tentam nos conduzir. y la dirección que ellas intentan conducirnos. Precisamos pensar sobre essas coisas. Necesitamos pensar sobre esas cosas. Existe um exemplo bíblico Existe un ejemplo bíblico de um acontecimento. de un acontecimiento. Moisés Moisés enviou 12 espias, envió 2 espías, 12 pessoas importantes, 2 personas importantes, 12, 12, para que estejam olhando a terra, para que estuvieran oyendo a las personas en la tierra, mirando a terra que Deus iria dar para eles, mirando la tierra que Dios iba a dar para ellos, para que eles trouxessem as informações. para que ellos trajeran la información. Eu quero ler em Números capítulo 13, Yo quiero leer en Números capítulo 13, versículo do 1 ao 3. versículo del 1 al 3. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Em espanhol, assim habla a palavra de Deus. E Jeová habló a Moisés, diciendo: envia tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviareis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Moisés escolheu 12 pessoas importantes, Moisés escogió 12 personas importantes, 12 príncipes, 12 príncipes, 12 cabeças 12 cabezas de cada das tribos de Israel. de cada una de las tribus de Israel. Ele escolheu e deu uma ordem. Él Escolheu escogió e deu uma ordem. y dio una orden, Segundo a orientação de Deus. según la orientación de Dios. Vão e espiem a terra. Vayan y espían la tierra, Mirem tudo vean todo e tragam a informação y traigan información para os filhos de Israel. para los hijos de Israel. Deus já conhecia a terra. Dios ya conocía la tierra. Deus sabia como eram os homens que habitavam nessa terra. Dios ya sabía cómo eran los hombres que habitaban esa tierra. Deus já sabia como eram os frutos desta terra. Dios ya sabía cómo eran los frutos de esa tierra. Mas por que Deus então pediu para eles espiarem a terra Entonces, ¿por qué Dios mandó a espiar a estos hombres de la tierra e trazer essas informações? y traer esa información? Ele sabia tudo sobre ela. Él sabía todo sobre ella. Porque Deus é Deus que sonda os corações. Porque Dios es un Dios que sondea los corazones. Ele prova o coração do ser humano, Él prueba el corazón del ser humano, os pensamentos do homem. los pensamientos del hombre. Deus queria que eles vissem a terra, Dios quería que ellos vieran la tierra, que eles vissem o tamanho dos gigantes que ellos vieran el tamaño de los gigantes e as possíveis dificuldades. y las posibles dificultades. Digamos assim, de forma técnica, era uma dificuldade.
digamos así, de forma técnica eran dificultades para o ser humano, para el ser humano, mas não para Deus. pero para Dios no. Deus sabia de todas as coisas, Dios sabía de todas las cosas, mas ele queria ver a reação do povo, pero él quería saber la reacción del pueblo, de Moisés de Moisés e dos espias. y de los espías. E assim Deus pediu para eles olharem, Y así Dios pidió para que ellos escucharan, para eles mirarem, para que ellos vieran, para sondar o coração do povo, para sondear el corazón del pueblo, para saber se o povo ia confiar no Senhor, para saber si el pueblo iba a confiar en el Señor ia descansar no poder de Deus y descansar en el poder de Dios. e saber que, independente das dificuldades Y saber que independientemente de las dificultades, que estariam lá na frente, estarían al frente, que estariam lá no futuro, que estarían en el futuro ahí. eles sabiam também que Deus estaria lá na frente. Él sabía que también Dios iba a estar al frente. Deus esperava que eles confiassem, Dios esperaba que ellos confiaran, descansassem no Senhor, que descansaran en el Señor. no Deus que tirou eles do Egito, Es el Dios que sacó a ellos de Egipto, que abriu o mar para eles passarem que abrió el mar para que pasaran e fechou o mar para morrerem os soldados de y Faraó. cerró el mar para que murieran los soldados del faraón. Eu quero ler um outro texto, Yo quiero leer otro texto que também está em Números, que también está en Números, capítulo 13, capítulo 13, do versículo 31 ao 33. del versículo 31 al 33. Diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra del Señor. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Em espanhol, a palavra de Deus habla assim. Mas os varones que subiram com ele dijeron, não podremos subir contra aquele pueblo, porque é mais forte que nosotros. E hablaram mal entre os hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ali gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Veja bem, a informação que eles trouxeram Vea bien la información que ellos trajeron para Moisés e para todo o povo. para Moisés y para todo el pueblo. 10 espias 10 espías falaram desta maneira. hablaron de esta manera. Disseram, não é possível. Dijeron, no es posible. É terra que devora, La tierra devora, mata, destrói mata, destruye seus moradores. a sus moradores. Seus habitantes são gigantes. Los habitantes son gigantes. Vão nos destruir. Nos van a destruir. Não temos chance contra eles. No tenemos chance, no tenemos oportunidad contra ellos. Não somos experimentados em guerra. No somos experimentados en guerra. Não há possibilidade. No hay posibilidad. Assim eles infamaram a terra. Así ellos informaron sobre la tierra. Infamaram, hablaram mal. Hablaron mal de la tierra. Falaram de modo que tiraram a fé do povo. Hablaron de modo que tiraron la fe del pueblo. Em vez de fortalecerem a fé, En vez de fortalecer la fe, crendo no Senhor, creyendo en el Señor, sabendo que Deus era poderoso, sabiendo que Dios es poderoso, o Deus que fez todas aquelas obras grandes no Egito, el Dios que hizo todas aquellas grandes obras en Egipto, por acaso não iria ter poder para dar aquela terra para eles? ¿acaso no podría tener Poder. el poder de darle esa tierra para ellos? Porque foi o próprio Deus quem prometeu Porque fue el propio Dios quien le prometió. e disse que iria levar eles Y dice que los llevaría para uma terra que mana leite e mel, para una tierra que emana leche y miel. para eles, diante dos olhos deles,
para ellos, delante de sus ojos, para esses gigantes, para esos gigantes, nós somos como gafanhotos. nosotros somos como langostas. E aos nossos olhos também. Y a nuestros ojos también. Eles são gigantes, são um povo de guerra. Ellos son gigantes, son un pueblo de guerra. Não só eles duvidaram, mas fizeram com que todo o povo Ellos, todo lo que hablaron, hicieron que todo el pueblo duvidasse, desacreditasse se olvidara, desacreditara do poder de Deus. del poder de Dios. Desestimularam Desestimaron para que o povo não ficasse em um só pensamento. para que el pueblo no tuviera ningún pensamiento, Um solo. un solo pensamiento, Descansando no poder de Deus. descansando en el poder de Dios. Não. No, Duvidaram. lo olvidaron. Mas tiveram dois homens, Pero hubieron dos hombres, dois espias, dos espías, Josué e Caleb, Josué y Caleb, que creram no Senhor. que creyeron en el Señor. E independente do que eles viram nesta terra, Independientemente de lo que vieran ellos en la tierra, continuaram crendo, continuaron creyendo, sabendo que quando eles colocassem os seus pés lá, sabiendo que cuando ellos colocaran sus pies ahí, Deus estaria lá com eles. Dios estaría con ellos. Deus iria dar o livramento. Dios les daría libertad. Deus iria dar a vitória na batalha. Dios les daría la victoria en la batalla. E Deus daria a terra que o Senhor prometeu. Y Dios les daría la tierra que Dios les prometió. Somente dois falaram desta maneira. Solamente dos hablaron de esta Veja manera. bem, Vea bien, 10 pessoas apenas 10 personas apenas fizeram um grande povo hicieron un gran pueblo desacreditar do poder de Deus. desacreditando el poder de Dios. Veja a importância de escutar vozes, Vea la importancia de escuchar voces, as consequências de escutar uma voz. las consecuencias de escuchar una voz. Aquela voz vai te impulsionar para alguma direção, Aquella voz te va a dar impulso, dar impulso para aquella dirección, ou uma direção ou outra direção. o una dirección o otra dirección. Os que escutaram esses 10 espias Los que escucharon esos 10 espías desestimularam a sua fé, desestimularon su fe, desacreditaram do poder de Deus, desacreditaron el poder de Dios, ficaram atemorizados se quedaron atemorizados com os moradores dessa terra. con los moradores de esa tierra. Mas se eles tivessem dado ouvidos Pero si ellos hubieran dado oído à voz de Josué e Caleb, a la voz de Josué y Caleb, eles teriam se colocado na posição ellos se hubieran puesto en una posición que Deus queria. que Dios quería. Eles teriam pensado, Ellos hubieran pensado, Deus está conosco, Dios está con nós nosotros. vamos conseguir. Nosotros vamos a conseguirlo. Não importa o que aconteça, No importa lo que pase. o Senhor vai na nossa frente. El Señor va a nuestra frente. Deus já provou o seu poder. Dios ya probó su poder. Aleluia. Se eles tivessem dado ouvidos à voz do Senhor, Aleluya. Si ellos hubieran dado oídos a la voz del Señor, escutando Josué e Caleb, escuchando a Josué y Caleb, mas assim eles não procederam. pero así no lo hicieron. O mesmo povo que testemunhou todas as pragas El mismo pueblo que atestiguó todas las plagas e maravilhas que Deus fez lá no Egito y maravillas que Dios había hecho en Egipto, foram as mesmas que murmuraram, fueron las mismas que murmuraron, duvidando da promessa de Deus. olvidándose de la promesa de Dios. Então o povo ficou temeroso, Entonces el pueblo quedó temeroso porque escutou a voz desses 10 espias porque escuchó la voz de esos 10 espías e o relatório que eles trouxeram. y el informe que ellos trajeron. Falta de fé, Falta de fe. duvidaram, Olvidaron, não, dudaron do poder de Deus. del poder de Dios. Faltou-lhes a fé. Les faltó fe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sin fe es imposible agradar a Dios. Precisamos crer no Senhor, Necesitamos creer en el Señor. colocar a nossa fé nele, Colocar nuestra fe en Él, no poder dele, en el poder de Él, na palavra de Deus, en la palabra de Dios. porque ela é a verdade. Porque Él es la verdad. Precisamos descansar no Senhor. Necesitamos descansar en el Señor. A vida cristã pressupõe uma vida de fé. La vida cristiana presupone una vida de fe. Nós vamos ler agora em Hebreus capítulo 11, Nosotros vamos a leer ahora Hebreos capítulo 11, versículo de número 6. versículo número 6. Assim fala a palavra de Deus. Así habla la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
porque quien se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a lo que le busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sin fe es imposible agradar a Dios. Josué e Caleb tiveram um posicionamento de fé. Josué y Caleb tomaron una posición de fe. Eles tinham fé no Senhor. Ellos tuvieron fe en el Señor. Isto é, eles acreditavam. Esto es, ellos acreditaron. Deus era real para eles. Dios era real para ellos. Deus era infalível para eles. Dios era infalible para ellos. Deus era poderoso para eles. Dios era poderoso para ellos. Para cumprir tudo aquilo que Deus tinha prometido. Para cumplir todo aquello que les había prometido. Entregar aquela terra para eles. Entregarles aquella tierra para ellos. Josué e Caleb demonstraram fé. Josué y Caleb demostraron fe. E a vida cristã também exige fé. Y en la vida cristiana también existe fe. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Como estamos lendo aqui agora. Como estamos leyendo aquí ahora. Porque é necessário. Porque es necesario. Porque não vemos com os nossos olhos o Senhor agora. Porque no vemos con nuestros ojos al Señor ahora. Veremos um dia. Veremos un día. Mas por enquanto, Mientras tanto, necessitamos crer no Senhor. Necesitamos creer en el Señor. Que Ele morreu por nós. Que Él murió por nosotros. Derramou seu sangue. Derramó su sangre. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesús resucitó al tercer día. Perdoou os nossos pecados. Perdonó nuestros pecados. Virá para buscar a sua igreja. Y volverá para buscar a su E iglesia. estaremos com Ele eternamente. Y estaremos con Él eternamente. E só podemos crer nessas verdades. Y nosotros podemos creer en esas verdades. Não porque as vemos, No porque las vemos, mas por fé. mas por fe. E por fé, Y por fe as veremos no futuro. las veremos en el futuro. Já está se cumprindo. Ya se están cumpliendo. E vai se cumprir integralmente, totalmente. Y van a cumplirse integralmente, totalmente. De forma completa. De forma completa. Precisamos confiar no Senhor. Necesitamos confiar en el Señor. Descansar no poder dEle. Descansar en el poder de Él. Que voz você tem escutado? Usted que está escuchando. Que tipo de voz você tem escutado? ¿Qué tipo de voz está escuchando? Quais são as vozes que têm influenciado você? ¿Cuáles son las voces que está influenciándolo a usted? Quais são as vozes que estão falando à tua mente ¿Cuáles son las voces que están hablando a tu mente nestes dias? en estos días? Ao teu coração, A tu corazón, talvez aos teus ouvidos. tal vez a tus oídos. Já parastes para pensar sobre isso? ¿Ya te detuviste para pensar en eso? São as vozes das notícias ¿Son las voces, las noticias que você vê na televisão todos os dias, que usted ve en la televisión todos los días? nos jornais, nas rádios? En el celular, en la radio. Sua vida é direcionada conforme os acontecimentos? ¿Su vida es direccionada conforme a los acontecimientos? O que coloca uma direção na sua vida? ¿O qué es lo que coloca una dirección en su vida? As notícias do dia a dia? ¿Las noticias del día a día? O seu coração? ¿Su corazón? Os amigos? ¿Sus amigos? A vozes das pessoas ao seu redor? ¿Las voces de sus personas alrededor? A voz das circunstâncias? La voz de las circunstancias? Isto é, os acontecimentos Esto es los acontecimientos da sua vida. de su vida. Às vezes o diabo está falando. A veces el diablo está hablando. Ele fala, Deus não te ama. Él habla, Deus não te ama. Dios no te ama. Deus não está contigo. Dios no está contigo. Estás perdendo tempo indo numa igreja cristã. Estás perdiendo el tiempo yendo a una iglesia cristiana. Estás perdendo tempo lendo a Bíblia. Estás perdiendo el tiempo leyendo la Biblia. O diabo é astuto El diablo es astuto. e ele sempre tenta falar alguma coisa, Y él siempre intenta hablar una cosa, procurando alguém que lhe dê ouvidos, procurando a alguien que le dé oídos, alguém que acredite no que ele fala. alguien que acredite lo que él habla. Mas ele é mentiroso Mas él es mentiroso e o pai da mentira. y el padre de la mentira. Você precisa acreditar no Senhor. Usted Necessita acreditar no Senhor, necesita creer en el Señor, na palavra de Deus. en la palabra de Dios. Escute a voz de Deus. Escucha la voz de Dios. Escute a voz do Espírito Santo. Escucha la voz del Espíritu Santo. Escute a voz desta palavra da Bíblia Sagrada. Escucha la voz de esta palabra de la Biblia Sagrada. Essa é a verdade que não falha. Esa es la verdad que no falla. O que Deus deixou aqui escrito Lo que Dios dejó aquí escrito vai se cumprir. se va a cumplir. Nossa vida deve ser guiada
guiada, Nuestra vida debe de ser guiada, dirigida, dirigida orientada pela palavra de Deus, por la palabra de Dios, não pelas vozes alheias, no por las voces de alrededor, não pelas vozes das no circunstâncias, por las voces de las circunstancias, não pela voz do inimigo, no por la voz del enemigo, nem dos amigos muitas vezes. ni de los amigos Muitas vezes amigos têm boas palavras, Muchas veces amigos tienen buena palabra, mas muitas vezes não têm uma boa palavra. mas muchas veces no tienen una buena palabra. O conselho deles muitas vezes é diferente da palavra de Deus. Los consejos de ellos muchas veces es diferente a la palabra de Dios. Precisamos estar alinhados à vontade do Senhor. Necesitamos estar alineados a la voluntad del Señor. Crer na vontade do Senhor. Creer en la voluntad del Señor. Descansar na vontade do Senhor. Descansar en la voluntad del Señor. Escutar a voz do Espírito Santo. Escuchar la voz del Espíritu O Santo. Espírito Santo continua falando. El Espíritu Santo continúa hablando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quien tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu dice en las iglesias. Escute a voz do Espírito, dobre o teu joelho em oração. Escucha la voz del Espíritu, dobla tus rodillas en oración. Coloca tempo na leitura da Bíblia, Pon tiempo en la lectura de la que o Biblia Espírito Santo vai falar contigo. y el Espíritu Santo va a hablar contigo. Deus está vivo Dios está vivo e somente um Deus vivo pode falar. y solamente un Dios vivo puede hablar. Um Deus que morreu não fala, Un Dios que murió no habla, mas o nosso Deus fala, mas nuestro Dios habla. porque Ele vive para todo sempre, Porque aleluia. Él vive para siempre. Quando estamos debaixo de uma palavra de Deus, Cuando estamos debajo de una palabra de Dios, estamos debaixo da autoridade desta palavra. estamos debajo de la autoridad de esta palabra. Aleluia. Eu quero ler um texto bíblico que está em João, Aleluya, yo quiero leer un texto bíblico que está en Juan, capítulo 21, capítulo 21, versículos 5 e 6. versículos 5 y 6. Os discípulos tinham saído para pescar, Los discípulos habían salido para pescar, mas não tinham pescado nada. mas no habían pescado nada. A noite toda tentando pescar. Toda la noche intentaron pescar, Mas eles tiveram uma palavra de Jesus. mas ellos recibieron la palabra de Jesús. Versículos 5 e 6. Versículos 5 y 6. Diz assim: Dice así: Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Em espanhol, a palavra de Deus assim habla. E les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Y les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Segundo a voz de Jesus, según la voz de Jesús, eles lançaram a rede ellos lanzaron la red à direita do barco. a la derecha del barco. Ainda que a noite toda eles pescaram Aunque toda la noche no pescaron. e nada pegaram. Nada pescaron. Não tinham nada. No tenían nada. Mas Jesus falou: lança a rede agora. Pero Jesús habló, lanza la red ahora. Eles tinham uma palavra de Deus. Ellos tenían una palabra de Dios. Jesus é Deus. Jesús es Dios. Jesus deu autoridade. Jesús dio autoridad. Quando Jesus lançou uma palavra, Cuando Jesús lanzó la palabra, eles estavam, os discípulos, debaixo dessa autoridade. los discípulos estaban debajo de la autoridad. Isto é, segundo aquilo que Jesus tinha dito, Según esto es según lo que Jesús había dicho, se eles obedecessem, si ellos obedecieran, aconteceria. pasaría. Porque foi Jesus quem disse. Porque fue Jesús quien dijo. E quando Jesus diz Y cuando Jesús dice uma palavra, una palabra, acontece. pasa. Essa palavra tem autoridade. Esa palabra tiene autoridad. Aquele que escuta o que Jesus diz Aquel que escucha lo que Jesús dice e pratica, y practica, acontece. pasa. Jesus vem habitar nessa pessoa Jesús viene a habitar esa persona por meio do Espírito Santo. por medio del Espíritu Santo. Porque a palavra de Cristo tem autoridade. Porque la palabra de Cristo tiene A autoridad. palavra de Deus tem autoridade. La palabra de Dios tiene autoridad. Eles tinham uma palavra de Deus sobre a vida deles. Ellos tenían una ellos palabra. tenían una palabra de Dios sobre la vida de ellos. Jesus tinha lançado a palavra. Jesús les lanzó la palabra. Da mesma forma que Deus tinha lançado a palavra sobre o povo de Israel.
De la misma forma que Dios había lanzado la palabra al pueblo de Israel. Eu vou dar esta terra para vocês. Yo voy a dar esa tierra para ustedes. Eles tinham autoridade desta palavra. Eles tinham. Ellos tenían autoridad sobre esa palabra. Bastava eles acreditarem Bastaba que ellos creyeran e se colocassem na posição y se colocaran en la posición de fé, de fe, sem duvidar. sin dudar. Mas eles não fizeram isto. Pero ellos no lo hicieron. E eles puxaram a rede. Y ellos jalaron la red. E veio cheia de peixes. Y vienen muchos peces. Uma grande quantidade de peixes. Una gran cantidad de peces. Como aqui está escrito na palavra do Senhor. Como aquí está escrito en la palabra del Señor. Oh, como é lindo, como é importante escutar a voz de Deus. Oh, qué lindo, qué importante es escuchar la voz de Dios. Não existe nenhuma outra voz mais importante que a voz de Deus. No existe ni una voz más importante que la voz de Dios. A voz de Deus é poderosa. La voz de Dios es poderosa. A voz de Deus é a verdade. La voz de Dios es verdad. A voz de Deus se cumpre. La voz de Dios se cumple. A voz de Deus tem poder. La voz de Dios tiene poder. Nós precisamos crer. Nosotros necesitamos creer. No meio de uma geração incrédula, duvidosa, En em medio a uma generação de una generación incrédula, duvidosa, dudosa, que duvida de Deus, que se olvida de Dios, que duvida. que duda de Dios. Nós precisamos ser luz. Nosotros necesitamos ser luz. Nós precisamos ser sal, Necesitamos ser sal, ser um instrumento de Deus, ser instrumentos de Dios, cheios de fé llenos de fe naquilo que Deus diz, en aquello que Dios dice, naquilo que está escrito na sua palavra en aquello que está escrito en su palabra, e daquilo que ele fala conosco pessoalmente. en aquello que habla con nosotros personalmente. Se Deus te der uma palavra para ti, Si Dios te da una palabra para ti, individualmente, individualmente, para a tua vida, para tu vida, creia, créela. Ele vai fazer acontecer, Él va a hacerla pasar, sem dúvida. sin duda. Se tu se colocar na posição que Ele quer, Si tú te colocas en la posición que Él quiere, vivendo em fidelidade, viviendo en fidelidad, de acordo com a palavra do de Senhor, acuerdo con la palabra del Señor, precisamos escutar a voz de Cristo. necesitamos escuchar la voz de Cristo. Vamos ler agora mais um texto bíblico Vamos a leer ahora un texto bíblico más que está em João, que está en Juan, capítulo 10, capítulo 10, versículo de número 27. versículo número 27. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesus aqui fala. Jesús aquí habla E ele disse: as minhas ovelhas, y él dice, mis ovejas, isto é, os meus seguidores, estos mis seguidores, os meus discípulos, mis discípulos, aqueles que me seguem, aquellos que me siguen, eles ouvem a minha voz. ellos oyen mi voz Eu as conheço y yo las conozco e eles me seguem. y ellos me siguen. Essas ovelhas me seguem Esas ovejas me siguen porque escutam a minha voz. porque escuchan mi voz. É impossível seguir a Cristo Es imposible seguir a Cristo sem escutar a voz de Cristo. sin escuchar la voz de Cristo. Se você quer seguir a Cristo, Si usted quiere seguir a Cristo, a voz de Cristo. escuche la voz de Cristo. Se você quer seguir a Cristo, Si usted quiere seguir la voz de Cristo, a voz de Cristo la voz de Cristo deve ser a voz mais importante para você. debe ser la voz más importante para usted. E quando a voz de Cristo está acima de todas as demais vozes, Y cuando la voz de Cristo está encima de todas las demás voces, ela é a mais importante para você. es la más importante para usted. E a sua vida é guiada por ela. Y su vida es guiada por ella. É como este versículo que lemos. Es como el versículo que leemos. Pastor de ovelhas. Un pastor de ovejas. Ele fala com as suas ovelhas. Él habla con sus ovejas. Ele cuida das suas Él ovelhas cuida de sus ovejas. contra os animais ferozes. De otros animales feroces. E ele guarda para que não lhe façam mal, lhe hagam mal. Y él guarda para que no le hagan daño. E estas ovelhas Y estas ovejas conhecem a voz do pastor, conocen la voz del pastor, daquele que cuida delas, de aquel que cuida de que ellas, conduz elas até o pasto, que conduce ellas hasta el pasto, que alimenta elas, que les alimenta, que protege que les elas. protege. E aquele que segue a Cristo Y aquel que sigue a Cristo conhece a voz de Cristo, conoce la voz de Cristo, sabe identificar qual é a voz de Cristo, sabe identificar cuál es la voz de Cristo, sabe quando é Deus falando com ele, sabe cuando es Dios hablando con él, conhece a palavra de
Deus. Conoce la palabra de Dios. Tem intimidade com esta Tiene palavra. intimidad con esta palabra. Medita nesta palavra. Medita en esta palabra. Dia e noite. Día y noche. Sem se envergonhar desta palavra. No se avergüenza de esta palabra. Guarda esta palavra no seu coração. Guarda esta palabra en su corazón. Tem ela como preciosa. La tiene como preciosa. Aquele que ouve a voz de Deus Aquel que oye la voz de Dios valoriza a palavra de Deus. valora la palabra de Dios. E aquele que guarda a palavra do Senhor, Y aquel que guarda la palabra del Señor, ele permanece firme na rocha. él permanece firme en la roca. Pode vir a tempestade, o vento, Puede venir la tempestad o el viento, a chuva, o terremoto, la lluvia o un terremoto, mas ele permanece firme, pero él permanece firme. porque Cristo é esta rocha, Porque Cristo es la roca. que a nossa vida está firmada, Que nuestra vida está firmada, estabelecida. establecida. Aleluia! Aleluya. Precisamos escutar a voz de Deus, Necesitamos escuchar la voz a de voz Dios, de Cristo, la voz de Cristo, a voz do Espírito la Santo. voz del Espíritu Santo. Aleluia! Crendo no Senhor sem duvidar. Aleluya, creyendo en el Señor sin dudar. Uma vida de fé, Una vida de fe. porque sem esta fé Porque sin esta fe não há como ter uma vida cristã. no hay como tener una vida cristiana. Não para de pé. No, No se queda de no pé. se queda de pie. Vem a luta, Viene la lucha, as tempestades, las tempestades, as las dificuldades, dificultades, as provas, las pruebas. e a pessoa vai esmorecer. Y la persona va a Enfraquecer. desfallecer. Mas se você está firmado na palavra, Pero si usted está afirmado en la palabra, você continua firme no Senhor. usted continúa firme en el Señor. Todos os dias da tua vida, Todos los días de tu vida. independente do que aconteça. Independientemente de lo que pase, A voz que escutamos, la voz que escuchamos, a quem damos ouvidos, a quien damos oídos, vai determinar para onde vamos. va a determinar para dónde vamos. Se nós escutarmos a Deus, nós vamos na direção de Deus. Si nosotros escuchamos a Dios, vamos a la dirección de Dios. Se escutarmos as vozes do mundo, Si escuchamos las voces del mundo, nós vamos no final nos vamos al final para onde o mundo vai. para donde el mundo va. Aleluia. O Egito simboliza de onde saímos. Egipto simboliza de dónde salimos. E Canaã simboliza a nova Jerusalém. Y Canaán Simboliza simboliza la nueva Jerusalén. a nova Jerusalém. Em Canaã entrou somente dois, Josué e Caleb. En Canaán entraron solamente dos, Josué y Caleb, De toda aquela generação que estava allá. de toda aquella generación que estaba allá. Todos eles duvidaram. Todos ellos olvidaron, Duvidaram. dudaron E não entraram y no entraron na terra que Deus tinha prometido. en la tierra que Dios les había prometido. Mas estes dois, Pero estos dos, Josué e Caleb, Josué y Caleb, por sua fé, por su fe, por sua posição, por su posición, por crer no Senhor, por creer en el Señor, entraram. entraron. Receberam a posse da terra que Deus tinha prometido. Recibieron la tierra que Dios les había prometido. Os que creram na voz do Senhor. Los que creyeron en la voz del Señor. E no céu também, só entra quem crê na voz do Senhor. En el cielo también solamente entra el que cree en la voz del Este Señor. evento que nós lemos aqui, Este evento que nosotros leemos aquí, com Moisés e os espias, con Moisés y los espías, é uma excelente ilustração es una excelente ilustración da vida cristã aqui na terra. de la vida cristiana aquí en la tierra. Eles foram tirados do Egito Ellos fueron sacados de Egipto e Deus prometeu uma nova terra para eles. y Dios prometió una nueva tierra para ellos. Nós que estamos em Cristo, Los que estamos en Cristo fomos tirados das garras do diabo, fuimos sacados de las garras del diablo, que simboliza o Egito, que simboliza Egipto, a velha vida. la vieja vida. Mas temos agora uma promessa Pero tenemos ahora una promesa de viver com o Senhor, entrar na nova Jerusalém. de vivir con el Señor, de entrar a la nueva Jerusalén. E para isso nós precisamos também ter fé. Y para eso nosotros necesitamos también tener fe. Assim como eles precisavam acreditar no Senhor Así como ellos necesitaban creer en el Señor para entrar nesta terra que Deus prometeu. para entrar en esta tierra que Dios prometió, Nós cristãos hoje, los cristianos, nós outros cristianos hoje, nosotros los cristianos de ahora, precisamos ter fé em Deus necesitamos tener fe en Dios e na sua y palavra en su palabra para um dia poder entrar na nova Jerusalém. para un día poder entrar en la nueva Jerusalén. Deus prometeu Dios prometió e cumprirá. y cumplirá. Precisamos ter uma vida de fé. Necesitamos tener una vida de fe. Precisamos confiar no nosso Deus. Necesitamos confiar en nuestro Dios. Toda aquela gente, todo aquele povo,
toda aquella gente, todo aquel pueblo não entrou no entró na terra que Deus tinha prometido. en la tierra que Dios les había prometido. Mas somente Josué e Caleb entraram. Mas solamente Josué y Caleb entraron. Veja agora a diferença Ve ahora la diferencia entre quem ouve a voz de Deus entre quien oye la voz de Dios e crê y cree e aqueles que não ouvem a voz de Deus. y aquellos que no oyen la voz de Dios. Isto é, escutam, mas não creem. Esto es, escuchan, pero no creen. Escutam com os ouvidos, Escuchan con sus oídos, mas não desce até o coração, ao espírito. pero no, Não desce, não no- entra. no entra el espíritu en el corazón. Precisamos ouvir a voz de Deus. Necesitamos oír la voz de Dios. A diferença para aquele povo de quem escutou e quem não escutou La diferencia para aquel pueblo de quien escuchó y quien no escuchó foi morrer no deserto fue morir en el desierto ou entrar naquela terra que mana leite e mel. o entrar en aquella tierra que emana leche y miel. E para nós, hoje, Y para nosotros hoy, a diferença de escutar a voz de Deus e crer, ou escutar e não crer, la diferencia entre escuchar y no la voz de Dios é entrar no céu, ser salvo eternamente, es entrar en el cielo, ser salvo eternamente, ser justificado pelo sangue de Cristo, ser justificado por la sangre de Cristo, ter todos os nossos pecados perdoados, tener todos los pecados perdonados ou o viver eternamente em condenação, vivir eternamente en condenación, num lago de fogo eterno, en el lago de fuego eterno, longe, separado de Deus, lejos de Deus. lejos, separados de Dios. Essa é a diferença entre ouvir a voz de Deus Esa es la diferencia entre oír la voz de Dios e não ouvir a voz de Deus. y no oír la voz de Dios. Hoje você tem a oportunidade Hoy usted tiene una oportunidad de escutar a voz de Deus. de escuchar la voz de Dios. Abra o teu coração, Abre tu corazón, abra o teu entendimento abre tu espiritual. entendimiento espiritual. Creia com fé, Cree con fe, dispõe-te, disponte, coloca-te à disposição de Deus. colócate en la disposición de Dios. Que o teu coração se incline Que tu corazón se incline a crer na palavra do Senhor. a creer en la palabra del Señor. Aleluia. Aleluya. Guarde essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Guarda esta palabra en tu corazón en el nombre de Jesús. Eu quero orar contigo neste momento. Yo quiero orar contigo en este momento. Talvez você está com pouca fé. Tal vez usted está con poca fe. Talvez você pensa: Tal vez usted piensa, ah, irmão Fabiano, ay, hermano Fabiano, como eu gostaria de crer desta maneira. cómo me gustaría creer de esta manera. Dê o primeiro passo. Dé el primer paso. Isto é, peça a Deus agora, pida, Esto es, pida a Dios ahora. que venha ao seu coração Que venga a su corazón. florescer, fortalecer a sua fé. Fortalecer su fe. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso. eu coloco diante de Ti Yo pongo delante de ti esta pessoa que está escutando essa mensagem. esta persona que está escuchando este mensaje. Eu oro por ela. Yo oro por ella. Eu quero interceder, Senhor, Yo quiero interceder, Señor, por cada vida por cada vida que escutou a Tua palavra. que escuchó tu palabra. Não é minha esta palavra, No es mía esta palabra. és Tua palavra. Es tu palabra. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús. vai lá, Espírito Santo, vai allá. Va allá el Espíritu Santo. Ve allá, Espíritu Santo, Onde está esta pessoa? donde está esta persona. E faça uma obra poderosa, Y haz una obra poderosa, gerando fé generando fe dentro do coração, dentro del corazón enchendo a pessoa de esperança. y llena a esa persona de esperanza. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús. que ela creia no teu poder, Que ella crea en tu poder para a tua glória para tu gloria e fortalecimento da vida espiritual y dela. fortalecimiento de su vida espiritual. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Assim eu te peço, Pai. Así yo te pido, Padre. Amém. Amén. Glória, glória a Deus. Gloria a Dios. Guarde esta palavra. Guarda esta palabra. Pratique esta palavra. Practica esta palabra. Peça ao Senhor. Pida ao Senhor. Pídale al Señor. Me dá fé, Senhor. Dame fe, Señor. Me ajuda Ayuda nas minhas dificuldades, en mis dificultades, nas minhas fraquezas. en mis flaquezas. Eu quero crer Yo quiero creer conforme a tua palavra diz. conforme tu palabra dice. Peça ao Senhor. Ah, Pida. pide al Señor. Eu quero viver Yo quiero vivir conforme a tua palavra me orienta. conforme tu palabra me orienta. Conforme a tua voz me fala. Conforme tu voz me habla. Aleluia. Aleluya. Todos os dias da minha vida. Todos los días de mi Que vida. essa seja a tua oração diária.
Que esa sea tu oración diaria. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Vamos crer. Vamos a creer. Não vamos duvidar. No vamos a dudar. Mas vamos crer. Somos aqueles que se preparam para morar com o Senhor. Mas vamos a creer que somos aquellos que se preparan para morar con el Señor. Para sempre. Para siempre. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles às 6 da tarde. a las 6 de la tarde. Se novamente o Senhor Jesus nos permitir. Si nuevamente el Señor Jesús nos permite. Que Deus te abençoe. Que Dios te bendiga. Amém. Santo, 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 santo.